बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जहांगीर तरीन ग्रुप और हुकूमत के दरमियान मामलात बिगाड़ की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं, और इसका जो अंदाज़ा है वो सिर्फ जहांगीर तरीन के अपने बयान से नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसके लिए कुछ दूसरी खबरें भी हैं। जहांगीर तरीन ने तो कल ये कहा कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ सियासत ना की जाए। तो ये कौन है जो सियासत कर रहा है? ज़ाहिर है उनका इशारा इमरान खान की तरफ था, और इमरान खान उनसे सियासत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन ने इस बातचीत में एक धमकी भी दी और कहा कि उन्हें बहुत सी बातें मालूम हैं, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, खामोश रहेंगे, और जब वक्त आएगा तो फिर वो बहुत कुछ बता देंगे, सहाफ़ियों को खोल खोल कर हर एक चीज़ के बारे में आगाह कर देंगे। ये बैन सतूर नहीं, बल्कि एक किस्म की जली किस्म की धमकी है। तो एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये मामला पुरस्कार इसलिए हो गया है कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट, जिसे मई के शुरू में आ जाना चाहिए था, और ख़ास तौर पर जब ईद के बाद ये राजा रियाज़ ने, जो जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, ये दावा किया कि अली ज़फ़र की रिपोर्ट में हमें बरी करार दिया गया है, तो उसके बाद फ़ौरन बाद ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी। लेकिन इस बात को भी गुजरे बहुत सारे दिन हो गए और ये रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इस रिपोर्ट में क्या है? अगर बरी करार दिया गया तब भी ये रिपोर्ट आ जानी चाहिए, अगर बरी नहीं करार दिया गया तो तब भी आ जानी चाहिए। रिपोर्ट को रोक दिया गया है और अभी तक इसके जारी होने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, और साथ ही ये खबरें भी हैं कि जहांगीर तरीन को गिरफ़्तार किया जा सकता है। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि मुतल्लका महकमे ने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केस बना लिया और वो उन्हें गिरफ़्तार करने का प्लान बना रही है। और कल वज़ीर-ए-आज़म ने फिर एक मरतबा कहा, वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से ये खबर आई कि उन्होंने हुकाम को हिदायत कर दी है कि शुगर मिल्स मालकान को गिरफ़्तार किया जाए जिनके ख़िलाफ़ सबूत मिल गए हैं। और इस खबर में 3 मिल मालकान के नाम आए, एक शरीफ फैमिली का, एक कोई और फैमिली का, और एक जहांगीर तरीन फैमिली का। तो शरीफ फैमिली से मुराद अगर नवाज़ शरीफ हैं तो वो तो मुल्क से बाहर हैं, और पाकिस्तान, अगर वो शरीफ फैमिली की जो मिल्स हैं वो शहबाज शरीफ की है, तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ भी गिरफ़्तार हो सकते हैं और जहांगीर तरीन भी गिरफ़्तार हो सकते हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप पूरी तरह खड़ा है लाहौर से एमपीए नज़ीर चौहान के साथ। तो नज़ीर चौहान जो हैं वो अपना इल्ज़ाम वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, सच या झूठ इसका फ़ैसला करना हमारा काम नहीं है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये शहज़ाद अकबर साहब जो है ये कादियानी है। तो कल की तारीख़ का जो उम्मत अखबार है, जो कराची पिंडी से छपता है, बुनियादी तौर पर ये कराची का अखबार है और वहाँ का काफ़ी इसका हल्का इशाअत है, तो उसमें कलर न्यूज़ पेज होता है, उसके फ्रंट पेज पर ये तफसीली इंटरव्यू छपा है नज़ीर चौहान साहब का। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत कुछ कहा है, वो सब कुछ तो यहाँ कोट नहीं किया जा सकता। कुछ बातें जो हैं जस्ता जस्ता वो ये हैं कि मुझे बहुत पहले से पता था कि ये शहज़ाद अकबर कादियानी है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पीटीआई के बहुत से लोगों को, वज़ीरों को भी 5 साल से ये इल्म था कि ये शहज़ाद अकबर कादियानी है, और ना सिर्फ ये कादियानी है बल्कि कादियानियों की उस नेटवर्क का हिस्सा है जिसकी एक अपनी अहमियत है, जो किस्म की कोर किस्म की एक्टिविटी करती है। तो ये शहज़ाद अकबर कादियानियों की इस कमेटी का रुकन है, और रबवा में जो हर साल एक मैंगो पार्टी होती है कादियानियों की, जिसमें चुनिंदा किस्म के और बड़े जय्यद किस्म के जो कादियानी उनको बुलाया जाता है, तो शहज़ाद अकबर उसमें बड़ी बाकायदगी से शिरकत करते हैं। और मेरे पास और सबूत भी हैं, मैं हर फोरम पर जाने के लिए तैयार हूँ, और मैं खातमुन नबीयीन का आशिक होने की वजह से मैं इस बात से पीछे नहीं हट सकता। इसका मतलब ये हुआ कि नज़ीर चौहान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो किसी वक्ती इश्तिहाल के तहत या बदनाम करने के लिए नहीं लगाए, बल्कि वो उनकी सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। उन्होंने कुछ दीगर अफसरों के नाम भी बताए और कहा कि हुकूमत में और भी कोई कादियानी है। ये भी कहा कि एक बहुत बड़ा कादियानी अफसर जो है, उस पनामा केस का जो वाजिद ज़िया जो था, वो इसका पुष्टपना है और इसकी बहुत हमायत करता है और उस पर इसका बहुत इन्हिसार है। तो वाजिद ज़िया के बारे में तो कोई ऐसी शहादत नहीं मिली है कि वो कादियानी है, लेकिन एक कादियानी नेटवर्किंग का पता चलता है कि ये कहाँ कहाँ इन्होंने अपना दायरा फैला लिया है बकौल नज़ीर चौहान साहब के। तो दूसरी तरफ शहज़ाद अकबर साहब जो हैं वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या टीवी पर आकर वजाहत देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एक ट्वीट उन्होंने ज़रूर किया है जो अखबारात में छपा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ख़त्म नबूवत का चौकीदार हूँ। ये एक मुबहम सा बयान है, क्योंकि कादियानियों के यहाँ भी ख़त्म नबूवत की इस्तिलाह मौजूद है। वो उसका अपना एक अलग माना लेते हैं, जिसका आखिरी नबी होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो उसका माना लगाते हैं कि खातमुन नबीयीन का मतलब ये है कि नबियों की सदाकत पर मुहर लगाने वाला, यानी इसका आखिरी नबी होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
تو یہ ایک مبہم سا بیان ہے. ان کو شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ وہ واضح طور پر کلیئر انداز میں اعلان کریں کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور مسلمان ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. اگر وہ یہ بیان دے دیں تو نذیر چوہان صاحب کی ساری مہم جو ہے وہ دم توڑ جائے گی. ناظرین یہ ایشو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نذیر چوہان صاحب نے جو کچھ کہا، جہانگیر ترین نے اس پر کوئی انہیں انتباہ نہیں کیا، انہیں کوئی روکا نہیں، کوئی ممانعتی ہدایت نہیں دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہانگیر ترین خاموشی سے نذیر چوہان کی اس مہم کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ اس کے حامی ہیں، اور پورا گروپ جو ہے وہ نذیر چوہان کے ساتھ کھڑا ہے. یہ کسی ایک فرد کا انفرادی معاملہ نہیں ہے. ناظرین دوسری طرف آزاد کشمیر میں خبر یہ ہے مصدقہ ذرائع کی کہ کم سے کم 11-12 حلقے ایسے ہیں جہاں پی ٹی آئی کو اپنا کھڑا کرنے کے لیے کوئی امیدوار نہیں مل رہا. جن حلقوں میں اس نے امیدوار کھڑے کیے ان کی پوزیشن بھی خاصی کمزور ہے، اور وہاں آزاد کشمیر کی جو حساسیت ہے اس کے پیش نظر گلگت بلتستان جیسی دھاندلی کرنا ایک کار دارد ہے، اور ظاہر اس پر کچھ تحفظات ہیں. چنانچہ دھاندلی کا امکان جو ہے وہ ذرا مدھم ہے، ختم نہیں ہوا، کیونکہ کرنے والے چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ حالات کے پیش نظر وہ اتنی بڑی دھاندلی کا رسک لینا مناسب نہیں سمجھتے. تو اس صورتحال کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ وہ جو قومی کونسل ہے اس نے کل ایک بیان دے دیا پرسوں کے آزاد کشمیر الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. عمران خان کی فیس سیونگ کے لیے یہ فیصلہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان کی فیس سیونگ کے لیے، لیکن نہیں، یہ فیس سیونگ کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں جو مفاہمت ہوئی تھی عمران خان اور اس وقت کے صدر ٹرمپ کے درمیان، جس میں بھارت کے وزیر اعظم مودی بھی بالواسطہ طور پر شریک تھے، تو اس مفاہمت پر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے یا عمل درآمد کے مرحلے مکمل کرنے کے لیے آزاد کشمیر میں پی ٹی اے کی حکومت ضروری ہے. مسلم لیگ کی حکومت جو ہے وہ اس کھیل کو خراب کر دے گی. چنانچہ یہ راستہ نکالا گیا ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، جس کی سخت مزاحمت کی ہے آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم نے، اور مسلم لیگ نون بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے. ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ اس مزاحمت کا کوئی فائدہ ہوگا یا کہ الیکشن در حقیقت ملتوی کر دیے جائیں گے. وہاں پی ٹی آئی کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی ہے. تو یہ کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، جو پس پردہ سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان میں اس وقت دو ہی بڑے کام ہیں. ایک یہ کشمیر کا مسئلہ ختم کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے لیے کھول دینا، جس کا تعلق میں نے کل بھی بتایا تھا کہ چین کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے. یہ دونوں بڑے خطرناک کام ہیں اور پاکستان کو امریکہ کی مستحکم غلامی میں دھکیلنے کے مترادف ہیں، اور بظاہر اس وقت ان اقدامات کی کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی. ناظرین آخر میں تھوڑا سا ذکر صحافیوں کا، جن کے خلاف کارروائی تیز کر دی گئی ہے حکومت کو، تو بہانا چاہیے. 2 دن پہلے اسلام آباد میں جو مظاہرہ ہوا، اصل طور پر جو حملہ ہوا تھا جس نے بھی کیا اس پر ہمیں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن اس حملے کے خلاف کچھ صحافی، سینئر صحافیوں نے جو ممتاز درجہ رکھتے ہیں اپنے ٹی وی پروگراموں کی وجہ سے، ان میں حامد میر بھی ہے، ان میں کچھ دوسرے بھی ہیں، انہوں نے بڑی سخت تقریریں کی، اور حامد میر کی تقریر کچھ زیادہ ہی سخت تھی. تو اس پر رد عمل ہوا ہے اور حامد میر کا پروگرام ٹی وی پر بند کر دیا گیا ہے، اور وہ ان کا بیان ہے کہ مجھے اور میرے اہل خانہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. دوسری طرف اسد طور کو سائبر کرائم ونگ نے طلب کر لیا ہے. ظاہر ہے یہ ایک بڑی خطرے والی بات ہے، ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے اور ان پر تشدد بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت ساری تفصیلات کا آپ کو علم ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جن صحافیوں نے سخت تقاریر کی ان کو اتنی زیادہ عزت کیسے مل گئی سوشل میڈیا پر، وہ کس طرح قوم کے ہیرو کے روپ میں آ رہے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے اداروں کے لیے. خدا حافظ.